24 नवेम्बर 2023। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच, मीठे बच्चे, तुमर सत्य ज्ञानर तीर अन्यमानंकु सेतेबेले लागिब जेतेबेले तुम हृदय स्वच्छता एवं सत्यता थिब। तुमको सत्य पितांकर संग मिलिछि, सेथिपाई सदा सर्वदा सचोट होई रुह। आजिर प्रश्न, तुमे समस्ते विद्यार्थी अट, तेणु तुममानंकु केउ कथा उपरे ध्यान देवा आवश्यक? तुमे समस्ते विद्यार्थी अट, तेणु तुममानंकु केउ कथा उपरे ध्यान देवा आवश्यक? उत्तर, जदि तुम द्वारा केबे कौनसी भूल होई जाउछि तेबे सत्य कहिदेवा उचित, कारण सत्य कहिबा द्वारा ही तुमर उन्नति हेब। तुम मानंको निज पाई अन्य मानंक ठारू सेवा नेबार नाही। जदि एठारे सेवा नेब तेबे सेठारे अर्थात सत्य जुगरे सेवा करिबाकु पड़िब। तुमे विद्यार्थी माने भल भावरे पाठ पढ़ी अन्य मानंकु पढ़ाओ, ताहा हेले बाबा मध्य खुशी हेबे। बाबा हेउछन्ति स्नेहर सागर, सिए तुमको पाठ पढ़ाई उच्च पद दियाउछन्ति। एहा ही हेउछि तांकर स्नेह। आजिर गीत बाजिछि, किसने यह सब खेल रचाया, सब कुछ करके अपने आप को छुपाया। ओम शांति। आजिकाली तो बहुत समाचार आसुछि जे आमे माने गीता जयंती पालन करुछु। तेबे गीता को किए जन्म देइछन्ति, एहा ही हेउछि मुख्य विषय। जयंती बोली कहुछन्ति, तेणु निश्चित भावरे जन्म होइथिब ना? जदि कहुछन्ति जे श्रीमद् भगवत गीता जयंती, तेबे निश्चित भावरे केही जन्मदाता थिबे ना? समस्ते कहुछन्ति श्रीकृष्ण भगवान उवाच, तेबे एहार अर्थ हेला श्रीकृष्ण प्रथमे आसिबे एवं गीता तांको पछरे। पुणी गीतार रचयिता निश्चित दरकार। जदि श्रीकृष्णंको गीतार रचयिता कुहाजिबो, तेबे प्रथमे श्रीकृष्णंको पछरे गीता आसिबा दरकार। किंतु श्रीकृष्ण तो छोट पिला, सिए तो गीता सुनाई पारिबे नाही। एहा प्रमाण करिबाकु हेब जे गीतार जन्मदाता किए। एहा ही हेउछि गुह्य कथा। श्रीकृष्ण तो मातांक गर्भरु जन्म नेइछन्ति। सिए तो सत्यजुगर राजकुमार अटन्ति। सिए निजे गीता द्वारा राजयोग शिखी राजकुमारर पद प्राप्त करिछन्ति। तेबे गीतार जन्मदाता किए? परमपिता परमात्मा शिव ना श्रीकृष्ण? वास्तवरे श्रीकृष्णंकु त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी मध्य कुहाजाई पारिब नाही। त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी तो केवल जनको ही कुहाजाई पारिब। त्रिलोकीनाथर अर्थ हेउछि जिए तीनि लोक उपरे राजत्व करुछन्ति, मूल सूक्ष्म एवं स्थूल। एही तीनि लोक को ही त्रिलोकी कुहाजाए एवं एहार ज्ञाता त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी हेउछन्ति परम पिता परमात्मा शिव। एही महिमा हेउछि शिव बाबांकर, श्रीकृष्णंकर नुहे। कृष्णंकर महिमा हेउछि 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। तांकर तुलना चंद्रमा सहित करा जाउछि। परमात्मांकर तुलना चंद्रमा सहित करा जाए नाही, कारण शिव बाबांकर कर्तव्य अलगा। शिव बाबा हेउछन्ति गीतार रचयिता अर्थात जन्मदाता। गीतार ज्ञान द्वारा अथवा राजयोग द्वारा ही देवता सृष्टि होई थान्ते। मनुष्यरु देवता करिबा पाई बाबांको आसी ज्ञान देबाकु पड़िथाए।
ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହୁସିଆର ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସିଏ କିପରି ଏହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ, ଏହି କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସାର କଥା ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ହିଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଥାଏ। ତ୍ରିଲୋକୀ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଲୋକର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତିନି କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ମିଶାଇ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତିନି ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଲୋକକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେହ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ମାୟା ହିଁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଗୀତାର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଅଥବା ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଅଥବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଦ୍ଗତି ମିଳିଯାଉଛି, ଏହି ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ସିଏ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ତ 84 ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଏହି ଗୀତା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଏହା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଭୁଲ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇବେ। ବାସ୍ତବରେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରର ସତ୍ୟ ସାର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମର ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ, ଯିଏକି ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଜଗଦମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତୁମେ ସନ୍ତାନ, ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ, ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଭାଷଣ କରିବା ଦରକାର। ସେଠାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣକୁ ବୁଝାଇଲ ତେବେ ସେଠାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ମଶାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଦରକାର। ସେଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ତେବେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବୁଝିଯିବେ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମାତା ପିତା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କୁ ବାବା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ମାତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଯିଏକି ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମାତା ପିତା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏହି ଗୁପ୍ତ କଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସନ୍ତାନ ହେବ। ବାକି ୟାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା। ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖାଯାଏ। ଯେପରି ଶିବ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ରଚୟିତା କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା କୁହାଯାଏ। ସିଏ ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ରଚୟିତା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଅଜ୍ଞାନୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ଭଗବାନ କିପରି ରଚନା କଲେ? ସେ ତ ରଚତା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ବାକି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପରମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଧାକଳ୍ପ ଚାଲିଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପୁରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପତିତ ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସତୋ ପ୍ରଧାନରେ ଆସେ, ତାପରେ ସତୋ ରଜୋ ତମୋରେ ଆସିଥାଏ। ଉପରୁ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏପରି କୌଣସି ପାପକର୍ମ କରିନଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶୂଳୀରେ ଚଢ଼ାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନୂଆ ଆତ୍ମା ଯିଏକି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଅର୍ଥେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ହେଲେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ବାର୍ତ୍ତାବହକ, ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ପଠାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ସିଏ ଧଳା ପତାକା ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଇଏ କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ରୂପେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି କୃଶବଦ୍ଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ତ ଆତ୍ମା ଭୋଗ କରେ, ଆତ୍ମା ନିର୍ଲେପ ନୁହେଁ, ଏହା ଲେଖିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମାକୁ ନିର୍ଲେପ କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଏ କଥା କିଏ କହିଲେ? ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ରଖିବା ଦରକାର। ଲେଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧରିନିଅ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସିଏ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲା। ତେବେ ଏହିଭଳି କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। କେତେ ଲୋକ ଡ୍ରାମାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଗାଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ? ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଏହି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ। ଶିକ୍ଷକ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପବିତ୍ର, ଯିଏକି ଏବେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଭାବିବେ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କହୁଛନ୍ତି।
पुणी एही कथा सबु काहार विश्वास हेउनाही, तीर लागुनाही। एथिरे सत्यता एवं स्वच्छता मध्य बहुत आवश्यक। जे निजे विकारी होइथिबे एवं अन्य मानंकु बुझाउथिबे जे काम महाशत्रु अटे, तेबे तांकर तीर काम करि नथाए। जेपरि पंडितर उदाहरण रहिछि, राम राम कहिबा द्वारा नदी बा सागर पारी होइजिब। एहा वर्तमानर कथा। शिव बाबा कहउछन्ति, मोते स्मरण कले तुमे एही विषय सागररु पारी होइजिब। तेबे ताहा केउ सागर? एही कथा तो दुनियार पंडित माने जानि नाहांती। जदि भल भावरे श्रीमत अनुसारे चालिब, तेबे बेश्यालयरु शिवालयकु जाइपारिब। पिलामाने कहउछन्ति ना, बाबा चाहे स्नेह कर चाहे दूरेई दियो। एठारे तो केवल सावधान करि दिया जाउछि। तथापि मध्य केही केही मुर्दार सदृश होई रहि जाउछन्ति, अर्थात किछि भी बुझु नाहंती। पिलामानंकु तो लेखा पढ़ा करिबाकु पड़िथाए। बाबा तो स्नेहर सागर अटंती, अर्थात तुम मानंकु पाठ पढ़ाई उच्च पद देउछन्ति। एहा ही हेउछि तांकर स्नेह। बाबा तुम मानंकु पाठ पढ़ाउछन्ति, तेणु तुमे माने निजे पाठ पढ़ी पुणी अन्य मानंकु मध्य पढ़ाइबाकु हेबो। बाबांकु खुशी कराइबाकु हेबो। बाबांकर सेवारे तत्पर रहिबाकु हेबो। निजे शरीर मन धन द्वारा भारतर सेवा करिबा ही हेउछि शिव बाबांकर प्रकृत सेवा। तुम मानंकु तो दृढ़ कंठरे बुझाइबाकु हेबो, किंतु एठारे तो समस्ते क्रमानुसारे अछन्ति एवं राजधानी रे मध्य क्रमानुसारे रहिबे। शिक्षक जानि जानती जे एमाने दैवी राजधानी रे केउ पद पाइबे। सेवारु मध्य जानिजिब जे किए किए भविष्यतरे मुख्य अभिनय करिबे। निजे मध्य जानि पारंती जे आमे बाबा मम्मांक भली सेवा करुनाहु, तेणु आमकु दास दासी हेबाकु पड़िब। परवर्ती समय रे तुमको सबु किछि जଣା पड़िजिब जे आमे श्रीमत अनुसारे चालू नथिलु। सबु कथा स्पष्ट होइजिब। वर्तमान तुमे पिलामाने विद्यार्थी अट। जदि एही समय रे तुमे अन्य काहाकु निजर दासी करिब, तेबे भविष्यत रे निजकु दासी हेबाकु पड़िब। एठारे महाराणी हेबा देह अभिमान अटे। बाबांकु सत कहिदेबा दरकार जे बाबा मो द्वारा एही भूल होई जाइछि। एबे तो समस्ते संपूर्ण होई नाहंती। परीक्षा रे जदि केही फेल होई जानती, तेबे निश्चित लज्जा बोध करिथांती। बाबांकर रात्रि रे विचार चलिला जे मनुष्य माने 21 जन्म कहउछन्ति, गायनक मध्य करुछन्ति, किंतु वर्तमान एही ईश्वरीय जन्म सबुठारु अलगा। 8 जन्म सत्ययुग रे, 12 जन्म त्रेता रे, 21 जन्म द्वापर रे, 42 जन्म कलियुग रे। किंतु तुमर एहा हेउछि सबुठारु उच्च ईश्वरीय जन्म, जेउथिरे कि तुमे माने पोष्य संतान हेउछ। तुम ब्राह्मण संतान मानंकर ही एहा हेउछि सौभाग्यशाली जन्म। अच्छा मीठे मीठे शिखिला दे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा पाए मुख्य सार 1 नंबर, स्नेहर सागर बाबांकर स्नेहर प्रतिदान देबाकु हेब। भल भावरे पाठ पढ़िबा सहित अन्य मानंकु पढ़ाइबाकु हेब। श्रीमतरे चालिबाकु हेब। 2 नंबर, स्वच्छता एवं सत्यतार सहित प्रथमे निजे धारणा करी तापरे अन्य मानंकु कराइबाकु हेब।
एकमात्र बाबांक संगरे रहिबाकु हेब। आजिर वरदान निमित्त आत्मा मानंकर निर्देशर महत्व को जानी पाप कर्मरु मुक्त हेउथिबा ज्ञानवान आत्मा हुओ। जेउ माने ज्ञानवान आत्मा से माने केबे हेले एभली भाबिबे नाही जे एही निमित्त आत्मा माने जेउ सबु निर्देश देउछन्ति बोधुए से माने अन्य काहार कहिबा अनुसारे आमको कहउछन्ति। निमित्त होइथिबा आत्मा मानंक प्रति केबे भी एभली व्यर्थ संकल्प उठाइबा उचित नुहे। धरिनिय सिए तुमको सेभली कौनसी राय देउछन्ति जाहाकु तुमको ठीक लागु नाही, तेबे तुमे सेथिपाई दायी हेब नाही बा तुमको कौनसी पाप लागिब नाही, काहेकिना जिए तांकु निमित्त करिछि सेही बाबा पापकु मध्य बदलाई देबे। यह मध्य गुप्त रहस्य बा गुप्त मेशिनारी अटे। आजर स्लोगन सचोट आत्मा तांकु कुहाजिब जे प्रभु पसंद एवं विश्व पसंद अटंती किंतु आराम पसंद नुहंती। सचोट आत्मा तांको कुहाजिब जे प्रभु पसंद एवं विश्व पसंद अटंती किंतु आराम पसंद नुहे। ओम शांति। मातेश्वरींकर मधुर महावाक्य। मनुष्य 84 जन्म निये एपरि नुहे कि 84 लक्ष योनि रे आसे। आमे माने भगवान को कही थाउ जे हे प्रभु मोते से पारी को नहीं जाओ। तेबे से पारीर अर्थ कौन? मनुष्य माने भाबुछन्ति से पारीर अर्थ हेला जन्म मृत्युर चक्र रे न आसीबा अर्थात संपूर्ण मुक्त होई जिबा। यही भली कथा मनुष्य कही थाए, किंतु बाबा कहउछन्ति जेउठारे केवल सुख शांति थाए दुख अशांति किछि भी न थाए ताकू कौनसी दुनिया कुहाजिब नाही। जदि मनुष्य सुख चाहुछन्ति तेबे ताहा मध्य एही जीवन रे रहिबा आवश्यक, किंतु ताहा तो सत्ययुगी वैकुंठवासी देवी देवता मानंकर दुनिया थिला जेउठारे जीवन रे सदा सर्वदा सुख रहिथिला। सेही देवता मानंकु अमर बोली कुहा जाउथिला, किंतु अमर शब्दर मध्य कौनसी अर्थ नाही। एपरि नुहे जे देवता मानंकर आयुष्य एते बहुत थिला जे सेमानंकर केबे भी मृत्यु हेउ नथिला। तेबे एभली कहिबा संपूर्ण भूल हेब, कारण वास्तव रे एभली केबे होई नथाए। सेमानंकर आयुष्य सत्ययुगरु त्रेतायुग पर्यंत चालू नथिला, किंतु देवी देवता मानंकर जन्म सत्य त्रेता युगरे बहुत भल थिला। 21 जन्म सेमानंकर राज्य बहुत सुंदर भावरे चलिला। पुणी द्वापररु कलिजुग शेष पर्यंत संपूर्ण 63 जन्म नेले। सेमानंकर 21 जन्म उन्नतिर कला एवं 63 जन्म अवनतिर कला हेला। मनुष्य सर्वमोट 84 जन्म नहीं थाए। बाकी मनुष्य माने जहा भाबुछन्ति जे मनुष्य 84 लक्ष जोनि भोगुछि, एपरि कहिबा संपूर्ण भूल अटे। जदि मनुष्य निजर शरीर रे ही सुख दुखर भोग करि पारुछि, तेबे पशु जोनि रे जन्म नहीं भोग करिवार आवश्यकता कौन अछि? किंतु मनुष्य मानंक ठारे एही ज्ञान नाही। मनुष्य तो 84 जन्म नहीं थाए। बाकी सारा सृष्टि रे पशु पक्षी इत्यादिंकर 84 लक्ष जोनि निश्चित रही। मनुष्य तो 84 जन्म नहीं थाए। बाकी सारा सृष्टि रे पशु पक्षी इत्यादिंकर 84 लक्ष जोनि निश्चित रही। एठारे जेपरिकी अनेक प्रकारर जन्म रही, सेथिरे मध्य मनुष्य माने मनुष्य जोनि रे ही निजर पाप पुण्यर भोग करिथांती एवं पशु माने निज निज जोनि रे भोग करिथांती।
ନା ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, ନା ପଶୁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଯୋନିରେ କର୍ମ ଭୋଗ କରୁଛି, ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେହିପରି ପଶୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଯୋନିରେ ହିଁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ କିଛି ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ କେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଏହି ଜ୍ଞାନ ପଶୁ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଭୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭୋଗ କରିଥାଏ। ଜଡ଼ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯୋନି ଧାରଣ କରେ। ତେବେ ବିବେକ କହୁଛି ଯେ ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଏପରି କର୍ମ କରିଛି ଯେ ଯାହାର ହିସାବ କିତାବ ତିଆରି ହେବ। ଯେପରି ଗୁରୁ ନାନକ ସାହେବ ଏପରି ମହାବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଶେଷ ସମୟରେ ଯିଏ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ଚିନ୍ତାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସିଏ ଘୁଷୁରୀ ଯୋନିରେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ନିଏ। କିନ୍ତୁ ଏପରି କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ ପଶୁ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ। ବାକି ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ପାଇଁ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପାପାତ୍ମାରୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।